डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि बारिश से पहले ही चींटियों को कैसे पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है? आज हम आपको चींटियों के बारे में ऐसे ही कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जिनके बारे में आपने यकीनन पहले नहीं सुना होगा। नाज़रीन मोहतरम, चींटी अल्लाह ताला की एक नन्ही मखलूक है जो तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। चींटी एक आम सा माशरती मकोड़ा है जो कि हशरातुल अर्ज़ के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक चींटियाँ तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख साल कबल से भीड़नुमा अजदाद से ताल्लुक़ रखती हैं। आज इनकी 12,000 से ज़ायद इक़साम इस दुनिया में मौजूद हैं। इनको इनके सर पर लगे 2 एंटीनाज और मखसूस जिस्मानी साख्त की बदौलत बआसानी पहचाना जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक इस कुर्रा अर्ज़ पर 100 ट्रिलियन चींटियाँ पाई जाती हैं और साइंसदान कहते हैं कि इन सब का वज़न मिलाकर इंसानों से भी ज़्यादा है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरत नमल आयत नंबर 18 में इस नन्ही मखलूक का जिक्र एक वाक़े की सूरत में मिलता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और सुलेमान के लिए इसके जिन्नों, इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा कर दिए गए और इनकी जमात बंदी कर दी गई थी। यहाँ तक कि जब वो चींटियों की एक वादी पर पहुँचे तो एक चींटी बोल उठी कि ए चींटियों, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और इसके लश्कर तुम्हें रौंद डालें और इन्हें पता भी न चले। दोस्तों, कुरान पाक के मुताले से मालूम होता है कि चींटियाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करती थीं और अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इनकी बात समझने की सलाहियत भी अता की थी। लेकिन ज़माना क़दीम में बाज़ लोग कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में बयान करदा इस तरह की बातों का मजाक उड़ाते थे कि इसमें अजीब तरह के क़िस्से कहानियाँ हैं जिनसे मुतल्लिक़ इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये सच्ची होंगी। दौरे हाजिर में वो लोग ज़िंदा होते तो आज उन्हें यकीनन शर्मिंदगी होती, क्योंकि चींटियों के बारे में जदीद तहकीक से कई ऐसे हक़ाइक़ सामने आए हैं जो पुराने ज़माने में इंसान के इल्म में न थे। तहकीक ने साबित कर दिया है कि कुछ जानवरों और हशरातुल अर्ज़ का तर्ज़ ज़िंदगी इंसानी तर्ज़ हयात के करीब और मुशाबे है, जिनमें चींटियाँ भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर इसी आयत को ही ले लें जिसमें बताया गया है कि चींटियाँ न सिर्फ बातें करती हैं बल्कि एक दूसरे को इतलात भी पहुँचाती हैं। ताहम जदीद तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई है कि हशरात और जानवरों में से चींटियों का रहन सहन इंसान के तर्ज़ ज़िंदगी के साथ सबसे ज़्यादा मुशाबहत रखता है। जो बात कुरान मजीद ने 1400 साल पहले बताई, आज की जदीद साइंस मुख्तलिफ तजुर्बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि चींटियाँ एक ज़बरदस्त माशी सिस्टम में रहती हैं और इतने मुश्किल सिस्टम से बात करती हैं कि अक़ल दंग रह जाती है। साइंस ने बताया है कि चींटियाँ आवाज़ से बात नहीं करती बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती हैं, और इनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चींटी के मुंह पर चिपका देती हैं। दूसरी चींटी इससे सारा पैगाम डीकोड करके समझ लेती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियाँ चलते चलते रुक कर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती हैं। ये वो अमल होता है जिसमें वो डेटा मुंतकिल करती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि बारिश से पहले चींटियाँ अपने घर के बाहर गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ बना लेती हैं ताकि बारिश का पानी इनके घर में ना जा सके। इन्हें वक्त से पहले बारिश का इसलिए अंदाज़ा हो जाता है कि इनमें कुदरती तौर पर सेंसर मौजूद होता है जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है तो चींटियों में मौजूद ये सेंसर इन्हें महसूस कराता है और चींटियों के दिमाग को बारिश के मुतालिक पैगामात पहुंच जाते हैं। इसलिए चींटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहने का इंतज़ाम कर लेती हैं। महकमा मौसमियात भी इसी अमल को दोहराते हुए हवा में नमी का तनासुब नोट करते हैं और फिर बताते हैं कि बारिश के क्या इम्कानात हैं। दोस्तों, हशरात में सबसे ज़्यादा माशरत पसंद चींटी है। ये इंतहाई मुनज़्ज़म माशरों में ज़िंदगी गुजारती हैं जिन्हें बस्तियाँ कहते हैं। इनका नज़्म व ज़ब्त इस दर्जे का है कि ये तहज़ीब इंसानी की तरह तहज़ीब की दावेदार हो सकती हैं। ये बच्चों की देखभाल और अपनी बस्ती की हिफाजत करती हैं, खुराक पैदा करती हैं और इनको संभालती भी हैं। इनकी कुछ बस्तियां रकबे और आबादी में इतनी बड़ी हैं कि इन बस्तियों को एक बड़ी रियासत का नाम दिया जा सकता है। इनकी बड़ी बस्तियों की एक मिसाल अफ्रीका के एशिकारी साहिल पर फार्मिका चींटियों की आबादियां हैं। इनमें से एक बस्ती कोई 2.7 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित होगी, जिसमें तकरीबन 45,000 घरौंदे हैं जो कि बाहम मुंसलिक हैं। रिसर्च के मुताबिक इस बस्ती में 10,80,000 मलकाएँ और 30 करोड़ 60 लाख कारकुन चींटियाँ हैं। ऐसी बस्तियों को चींटियों की सुपर कॉलोनी का नाम दिया जाता है।
بستی کے اندر خوراک اور پیداواری آلات کے لین دین کا ایک منظم طریقہ رائج ہے۔ چیونٹیوں کے اتنے بڑے علاقے میں نظم و ضبط برقرار رکھنے میں کامیابی ناقابل فہم ہے۔ دوستو، ان کی بستیوں میں پولیس یا محافظوں کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ ملکہ چیونٹی کا فرض صرف نسل کی بقا ہے۔ وہ بستی کی سربراہ ہیں، ان کے ہاں گورنر ہوتا ہے اور نہ رہنما۔ اس لیے ان کے ہاں درجہ بدرجہ اوپر سے نیچے چلنے والا کوئی سلسلہ احکام بھی نہیں۔ ایک مثالی بستی میں چیونٹیوں کی 3 بڑی ذاتیں ہوتی ہیں۔ پہلی ذات ملکاؤں اور ان نروں کی ہے جو کہ نسل کشی کا کام کرتے ہیں۔ ملکہ اپنی تناسلی ذمہ داری کی وساست سے کالونی کی تعمیر میں مصروف چیونٹیوں کی تعداد کو متوازن رکھتی ہے۔ اس کا جسم دوسری چیونٹیوں سے بڑا ہوتا ہے جو کہ اس کی پہچان ہوتا ہے۔ دوسری ذات سپاہی چیونٹیوں پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ بستیوں کی دیکھ بھال، شکار اور نئی رہائشی بستیوں کے لیے علاقے کی تلاش کا کام کرتی ہیں۔ تیسری ذات کارکن چیونٹیوں کی ہے اور یہ ساری کارکن چیونٹیاں بانجھ مادائیں ہوتی ہیں۔ دوستو، کارکن اور سپاہی چیونٹیوں کے آگے چل کر مزید گروہ بندی ہوتی ہے۔ ہر گروہ کا اپنا کام ہے۔ ایک گروہ کی ساری توجہ دشمن کے خلاف جنگ یا شکار کی طرف ہوتی ہے، جبکہ دوسرا گروہ مزید نئے گروندے بناتا ہے۔ ان کی اس مثالی بستی میں ہر کام کے لیے علیحدہ شعبہ ہے جس کا ڈیزائن سہولت کار کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ مثلا عمارت اگرچہ زیر زمین تہہ خانوں اور کئی منزلوں پر مشتمل ہے، لیکن سورج کی روشنی کی ضرورت ہے تو اس منزل کا محل وقوع ایسا ہے کہ زیادہ سے زیادہ روشنی اندر داخل ہو سکتی ہے، اور جن شعبوں کو ایک دوسرے سے مسلسل واسطہ رہتا ہے وہ ایک دوسرے کے قریب بنائے گئے ہیں اور رسائی کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا گیا ہے۔ ناظرین محترم، چیونٹیاں موسم سرما میں طویل عرصے کے لیے اناج بھی ذخیرہ کر لیتی ہیں۔ اس اناج میں سے کونپلیں نکلنے لگیں تو یہ اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہیں۔ گویا وہ اس بات سے بھی باخبر ہیں کہ اگر انہوں نے اسے اگنے دیا تو وہ گل سڑ جائے گا۔ اگر بارشوں کی وجہ سے ان کا ذخیرہ کیا ہوا اناج گیلا ہو جاتا ہے تو یہ اسے خشک کرنے کے لیے دھوپ میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ خشک ہو جائے تو چیونٹیاں اسے اندر اپنی بلوں میں لے جاتی ہیں۔ جیسا کہ ان کو خوب علم ہو کہ اس اناج میں نمی آ گئی تو ان کی جڑیں نکل آئیں گی اور پھر یہ گل سڑ جائے گا۔ دوستو، اب ان سارے مشاہدات کا حاصل کیا؟ اس کا جواب بہت ہی سادہ اور ایک ہی ہے۔ اگر ان جانوروں کو آگاہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو دراصل ان کے سارے افعال ہمیں کسی اور طاقتور اور اعلیٰ ذہن سے متعارف کروانے کا ذریعہ ہیں۔ جس خالق نے چیونٹی کو تخلیق کیا اور اس سے ایسے کام لیے جو بظاہر اس کی استطاعت سے بہت بڑے ہیں، تو دراصل وہ ان کے ذریعے اپنا وجود اور اپنی تخلیقی عظمت کا اظہار کر رہا ہے۔ چیونٹی دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کام کر رہی ہے، اور اس سے جو کچھ سرزد ہو رہا ہے دراصل یہ سب اس خالق کی دانش کا عکاس ہے۔ دیکھنے میں ننھی سی مخلوق نظر آنے والی چیونٹیاں وہ کام کرتی ہیں جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ہم انسان ان چیونٹیوں سے سیکھنے کے بجائے لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے مال و دولت اور حسب نسب کی بنا پر تکبر اور غرور سے چلتے ہیں۔ لیکن تکبر کرنے والے لوگوں کو علم نہیں کہ اس دنیا میں تکبر کرنے والے لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے اور عاجزی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لازمی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔